Baik, selamat pagi para penonton semuanya. Masih bersama kami pengobatan urut tradisional Sinsai Honamjan Kota Sambas. Kali ini kita memasuki pasien yang kedua atas nama Evi Susilawati dari Pontianak, usia 33 tahun. Ya, memeriksakan kesehatannya bersama Sinsai Honamjan. Nanti kita akan bertanya-tanya sama pasien kita sedikit, mungkin ada diceritakan. Ya, tasiga pin on ya. Siap kalau di kai piang yin ciu on Evi Susilawati kuntian lai samship samsai lai tau jika Honamjan singsang caga kai piang tung ya. Ya, penonton semuanya langsung kita bertanya sama pasien Evi. Ya, kira-kira keluhannya seperti apa? Secara ringkas boleh diinformasikan untuk penonton yang ada di rumah. Sakitnya terasa di mana yang sakit? Sering migrain, sakit kepala, terus coba ulangi. Kaki seperti kaku, sakit mah sama migrain itu. Sering migrain, udah itu aja sih. Tangan terasa gimana? Enggak ada, tangan enggak ada. Cuma sering terasa migrain ya. Iya. Kemudian kaki agak kaku. Kaki. Oh, kalau pas jalan agak kaku ya? Iya. Iya, kira-kira udah berapa lama? Itu sih lumayan ya sih. Ya, kira-kira berapa bertahun-tahun ya? Iya. Sering suruh orang urut? Iya. Habis diurut terasa? Sembuh, nanti kalau misalnya kecapean atau ada angkat berat, kaki mulai lagi. Oh, kambuh lagi? Iya. Iya. Tidak ada dibekali obat atau nggak ada ya? Oke. Jadi migrain, mah, kemudian kaki terasa kaku, pinggang gimana? Pinggang kadang nyeri sih. Pinggang kadang nyeri. Oke. Leher? Leher enggak kaku sih, cuma sering migrain, kepala kayaknya ada ngeblank gitu. Ya, ngeblank ya. Bahu, tangan? Enggak terlalu gitu sih. Oke, ya. Itu menurut Evi ya. Nah, sekarang kita tanya Sinsai, apakah sama dengan Evi atau berbeda? Oke, langsung saya coba tanya Sinsai. Iya, sekarang kita periksa bagian atas. Iya, atasan. Iya, Songshin. Ini poikap di udah nakoan di. Oh, ya poikap nak to ya. An kiu kimti ha. Nah. Trong theo này jadi kita makanya itu cái phải trong theo này là trong theo ghế. Cái phải ha xỉu ghế. Ha xỉu như vậy ta là những cái bệnh thô, nhon cái bệnh bì cái gì là gì phải là sẽ Sẽ tổng xuân phán ha. Đi sẽ còn là xuân phán giá. Iya. Coi là cái buồn chim yêu bụi bìa. Yêu bụi bìa. Không nhiệt hẹn là đeo nhưng mà cái phải là ta trong theo này cái buổi không nhiệt hẹn thì hẹn nó là. Iya. Oke. Cái phải là đèn thì các cái nào còn thì. Iya. Cả buổi không mình đi xăm. Cái chỗ trên cái hạ sinh bằng đôi tháng kha này này. Các ngày sáng cái hạ sinh được đúng một đi xã hạ đầu được. Ok. Kinh được hiện thống trang phụ ngày sáng sinh. Ok. Check được cái ảo với mỏ mẹ họ đây. Cốt mỏ mẹ họ đây, kết mỏ mẹ họ đây. Thầy chỉ check mỏ mẹ họ tuần nói hiện mẹ. Không này, ngày tả không này. Cái hiện sẽ họ tả không này, cái hiện kiểu bằng ngày tả sáng này. Cái kinh cứ tận kiểu kinh ngay cái kinh mẹ họ đây. Dương từng bạc tỏ mẹ họ đây. Cái kinh dương từng bạc tỏ mẹ xảy trên đây rồi. Đấy. Xem cổ yêu cuốn như chảy rằng ngay cả hiện em cần này. Xem không nhận chịu học này. Ok. Ngay một tí cái tốt nghiệp. Cái nặng ở trên cặp nhóm văn 7 nặng ở trên hình nhóm văn này trên hình nhá. Đây là xả siêu đẹp. Cái văn này ngay đầu tiên trong chân đời cái hình nhá. Siêu sử dụng trên hình thì ngay xa để này quy định của cái đầu tiên cái phần bằng cái tiến trạng này. Ok. Càng đời siêu họ đây chẳng không thể test tính cả. Ok. Là cái chỗ cái nặng đó mình sẽ ngay ở thì đang muốn phải nặng đó cái nặng đó tụt phồng như vậy thì cả con này thầu kim mọi hiểu được. Penonton ya, pasien Sinsai mengatakan bagian pundak kiri kanan kesleo. Sekarang kita buktikan terasa berbunyi dan sakit benar. Nah, krek. Nah, itulah bunyinya kesleo pada bahu kiri dan kanan. Menurut Sinsai ini udah lama sekali kesleonya. Nah, cuma nggak disadari. 28% này kỹ thuật ghép chẳng được sạch đều cả này 28% kỹ thuật tậnแต่ขอที่จับแต่แค่ขอเนี่ย28% di motor kan iya anh hãy rồi cái 47 turun trên cái đồng dia 28% cái pen này itu Ya, Sinsai akan membuktikan dengan kekuatan tangan 20% di urut bagian yang kesleo di mana pasien langsung miring terasa sakit sekali. Nah, nanti kalau tidak kesleo lagi kata Sinsai pakai tenaga 50% juga tidak akan terasa begitu sakit. Itu bedanya kesleo dan tidak kesleo.
Nah, ini bagian yang kesleo ya, Evi ya. Nah, Sensei mengatakan kesleo kiri kanan itu udah lama loh, Vi. Cuman nggak kamu sadari gitu ya, nggak ketahuan ya. Di waktu ketahuannya waktu sakit loh, ketahuan. Ya. Belum sakit lah ketahuan. Evi bilang nggak ada masalah di bagian pundak, di bagian bahu. Sensei mengatakan ada masalah. Kesleo sudah dibuktikan. Nah, kemudian juga bagian leher juga bermasalah, urat sama yang urat sama tulang leher juga ada masalah kata Sensei ya. Oke. Oke. Ya, kita mulai. Sensei menangani tangan bagian kanan dari pasien. OK， jadi各位大家收看即家嘅先生嘅開始，先生插隊啊，大家先生插隊，因頭戰少就少拿到按橋了呀，個連要 hit 雙一嘅就係頸唔順翻，jadi sudah被頭拿hin頭拿痛，個連atau一嘅實際見一嘅 hit 痛ยุ่น呀，唔順翻頭嘅小姊妹是到嘅小被要按到啦十日食到被鼻痛你理解呀。Nah, lihat jutaan dia kayak songsin atasan. Xin sang yêu cầu jika li buổi pengen jauh buổi phung con này. Nah, tulangnya, sendinya, uratnya, semuanya semua sekaligus saya tuntaskan satu kali hari ini di testing. Udah testing, udah oke, nanti saya kameranya ya. Nah, para penonton semuanya, woi, ramai sekali tumben ini yang nonton hampir 50. Iya, Sensei menemukan sekali lagi saya informasikan untuk penonton yang ada di rumah adalah kesleo bagian bahu kiri kanan. Kemudian juga ada sendi bergeser atau tulang bergeser pada leher sama juga urat yang kesleo di leher. Nah, dan Sensei mengatakan ada gejala mah. Ada mah ya, Via. Oke, Sensei mengatakan itu tadi temuannya. Sekarang Sensei menangani bagian atasan. Atasan sekarang ditangani bagian tangan kanan. Dicek dulu tangan kanan bagian peredaran darah. Sensei lagi ya mengurut bagian banyak sekali darah-darah yang menyumbat, terutama pada urat saraf yang kecil. Dan selanjutnya nanti akan dicek bagian sendi bahu sama sendi siku ya. Oke. Xin sang sa to, cho sen nạ to, kiang nhà du nạ to, giác quật dầu chán, hiết set to, có lý du bùi phung ăn hiung, chẳng chỉ sao to cái song sin ya. Oke. Baik, kami ucapkan selamat pagi penonton dimanapun Anda berada, yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia, yang ada di Kalimantan Barat maupun yang ada di luar Kalimantan Barat. Ya, dimanapun Anda yang lagi menyaksikan siaran langsung. Ini siaran langsung kami siarkan secara langsung dari Jalan Panji Anom Gang Tani nomor 14 Sambas, Kalimantan Barat. Nomor WA 0812573893. Nah, jadi buat Anda yang ingin bertanya-tanya seputaran pengobatan urut tradisional, silakan aja komentar di sini. Apapun pertanyaan Anda yang berkaitan dengan pengobatan kita akan kita jawab ya. Oke, mungkin mengenai penyakit, mengenai jadwal, mengenai ini itu ya. Silakan yang kurang jelas silakan untuk bertanya di sini. Ya, tasika ko syukran ya. Siang tong nau kinit lagai syukran ya. Sip langsa. Oke. Jadi tasika bayok mungkin min mun makai tentang lagai pengobatan urut tradisional cicap komentar alih ya. Kang ai thot tong cicap fai tasika cicap en tasika alih ya. Bayok mungkin minai. Oke. Ya, kami informasikan juga untuk teman-teman semuanya bisa menonton video kita di aplikasi YouTube ya. Nama YouTube channel kita adalah Hon Nam Jan. Jadi ketik Hon Nam Jan langsung akan muncul banyak video dan didukung dengan subscribe. Ya, Anda bisa mendukung kita dengan subscribe. Ya sudah, tentunya membagikan video-video kita ya untuk diketahui khalayak ramai. Ya, siaran langsung tetap di halaman Sensei Hon Nam Jan saat ini sesuai yang Anda nonton saat ini. Oke, kita cek dulu di tangan sebelah kanan. Saat ini Anda saksikan sama-sama di siaran langsung. Ya, thầy jika kon dan jika Sensei Thùng Siu Siu kayak Jin Siu ya. Oke. Cha kayak John Lun gina.
đầu tiên tả sẵn cái headset đó second an to xin sang còn cái chọn lớn ấn trên nữa cái chính siêu ấy bởi du dầu trần bởi du nạ đó sẽ ăn to headset đó tả thông liệu to trần xin sang cái xa cái chỗ siêu dịch giống chỗ siêu giá xa cái head lú kín lú cột lú ya oke sekarang kita cek kita tangani ya tangan sebelah kiri. Tangan sebelah kiri selain darah-darah kotor yang menyumbat, apakah ada tulang yang bergeser ataukah ada urat yang posisinya terjepit, tertimpa dan lain sebagainya, tersumbat dan lain sebagainya. Kita saksikan sama-sama. Ya, sekali lagi kami informasikan untuk sambil Anda menyaksikan siaran langsung ini, buat yang ingin bertanya-tanya ke WA Sinse 0812573892, caranya kirim pesan suara ya, atau rekam voice note atau pesan suara, atau chat ya. Oke, nanti Sinse akan dengarkan suara atau membaca chat Anda di WA. Ya, jangan pakai panggilan telepon ya, jangan pakai panggilan telepon karena Sinse kebanyakan sibuk, jadi kebanyakan belum sempat untuk mengangkat telepon dari Anda. Jadi Anda no telepon, jadi Anda kirim voice, kirim suara atau chat atau kirim foto ya. Oke. Jadi thầy sẽ các bởi liên lộ chỉ cái xin sang cùng bắt nhìn xin sang bắt kiểu nhị sam bom yang mun lea mun ka thầy sẽ các dùng kỳ sang lời aja atau kỳ chat ya tulisan này atau bom yang cicap kỳ cái tên kỳ siang. Jadi thầy sẽ các mau dùng tà thiền nhá, như vậy xin sang hạ át mô gì xì mô chép tỏ thầy sẽ các thiền và shit phân to thiền và lọ biệt sai ya. Hay còn kỳ sang lời xin sang hàn vô khoai lời thằng bởi kỳ siang lời KTP xin sang hàn chỉ xì bởi khoai lời con bởi chít dẹp lọ thầy sẽ cái miệng chứ vậy nhá ăn to thầy sẽ cái bởi yêu chỉ tỏ thầy sẽ cái lý con đấy nhé, bởi yêu chỉ tỏ bởi yêu tả thiền ăn to lên con sẽ cái xin sang bởi tả đầu bít bởi mô kia lép mô cày thầy sẽ cái ngày bỏ chút thì á, nhưng bởi sẽ cái xin sang bài nhì bài sang bài xì tổ lý thầy sẽ cái tia chung trò trò xịt tiệm bàn tàu tàu chết sự tu hay lẽ cái xíu xíu hán giả bút theo yêu khoai thầy sẽ cái chat cái về lời nhíp thầy sẽ cái miệng bộ miệng ai có lẽ bởi yêu bài dịch hắn yêu bài lục lý bài mô bạc thầy sẽ cái xin sang độ ở chim nhân liệu cặp gió lì cay cay tôi ăn hẳn nhá, nhưng bởi chỉ cái gióกันต่อnhá ở phân chạy trò ở phân chạy cặp nhá. Ok vẫn thầy sẽ cái chưa nhoi lý diệu nhá, chưa nhoi nhân chiến thầy sẽ cái bởi yêu ăn to bởi tả thiền bởi mô chấp tỏ chẳng tôi im chu thầy sẽ cái kalau teh tỏ kỳ sang aja atau kỳ chat aja ya WA ya atau kỳ siang. Ok jika to trần kanan jika cái pasien tổ xíu ấy ăn tiền ya tổ xíu diu xíu tu cái trần đơn mô môn thi ya hiệp thùng set đó aja sendi untuk tangan kanan tangan kiri aman tidak ada yang bergeser. Nah sekarang kita ke bahu dan leher. Jika sakit, cái từ umman sih no, ya. Xin sang kaki kiang này xem. Còn bởi yêu cột dầu chắn mó, bởi yêu kín nặng tò mò. Jika lihat thì nhì cái phiền nhân sự nó Evi Susilawati khun tiền lấy xăm ship xăm xoay. Jika lời khấn thầy sẽ cá iya yêu trở dần nhá kiang cốt yêu trở dần kiang kin yêu nặng to chỉ kin cả kia kiam tròn hi leo. Ya, informasi untuk leher, ada tulang leher yang sedikit bergeser, kemudian ada urat yang keseleo, sudah dikembalikan ke posisi normal ya. Oke. Ya buktinya bergeser gimana? Ada bunyi maksudnya. Ada bunyi ya. Bunyi? Itu dia, kalau nggak ada bunyi berarti tidak bergeser.
Sekarang Shinsei lagi menangani bagian yang kesleo di pundak kiri kanan. Shinsang thuần xíu xíu cái kiên cặp kinh nhá. Shinsang còn dấu nặng to. Các cái chiều hồi lấy. Các hạm bởi nặng to chứ gì. Phân cái chiều còn bởi dấu ăn thùng. Sekarang memang sakit sekali. Berbunyi ya. Nah, karena memang posisinya, situasinya kesleo. Lemes. Ya penonton, ini ya sedang ditangani bagian bahu yang kesleo, sedang diurut. Tangan sudah diberesin, leher sudah ditanganin, sekarang tinggal pundaknya yang akan ditangani. Ini khusus untuk atasan. Nah, setiap pasien yang punya keluhan kita bagi dua tahap, tahap atasan sama tahap bawahan. Nah, tahap atasan itu mana saja? Tahap atasan adalah leher, bahu, dan tangan. Kalau tahap bawahan itu tulang punggung, tulang pinggang, sampai ujung kaki. Nah, setiap pasien kita bagi dua. Siaran langsung juga kita bagi dua. Jadi setiap pasien kita live 2 kali. Kalau keluhannya bagian atasan dan bawahan. Ya, oke. Như buổi đầu trước ngày đầu tiên, trước ngày đầu tiên chiều học viên cũng về được bukan di mana dan di mana saya bisa tahu ya pada saat apa ya. Lemas ya. Ya penonton, ini bahu sebelah kiri sudah ditangani. Sekarang kita ke bahu sebelah kanan. Bagus. Lebih parah tangan kiri ya. Nah, sebelah kiri. Ini sedang ya. Ya. Ya penonton, masih terus ditangani ya bahu sebelah kiri dan kanan, dua-duanya kita beresin dulu sampai tidak ada permasalahan nanti. Dan para penonton, ini adalah pasien yang kedua, Evi Susilawati dari Pontianak. Nah, ditemani, didampingi sang ayah tercinta. Nah, ini Bapak. Ini pasien yang ketiga nanti. Siap-siap nanti. Ini yang ketiga. Oke, sekarang yang masih kedua ya. Nah. Gimana, Vi? Sakit? Iya, lumayan. Awalnya setanya bagian pundak, bahu nggak masalah. Ya, tahu-taunya sekarang jadi kesleo ya. Oke. Ya, mudah-mudahan setelah ditangani, diurut, kesleonya hilang. Kemudian tulang yang bergeser pada leher juga udah bagus. Kemudian aliran darah nanti sudah lancar. Nah, tetapi darah-darah kotor itu masih ada di dalam badan ya para penonton yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Nah, pertanyaan daripada para penonton, gimana kalau misalnya darah kotor masih ada di dalam badan? Loh, nanti kan kambuh lagi. Iya, pasti kalau tidak minum obat ya. Nah, kita menyediakan obat. Caranya obat bekerja itu menghilangkan atau memusnahkan darah kotor yang ada di dalam badan. Oke, jadi tasika ciuli ya lihat lah sabhiat ya, taton set toy sinsang kaki ciu bihang, hang di sini, me hang me sun fan oke hiat ho hiat fai hiat tu sun fan ya, put koge fai hiat han cikai busin tu cika mo ciut cut lai nen keu kem cut lai, cika sinsang diu kai jok fong pun cika kai piang yin sit ya.
cái tujuan, cái fungsi, cái dụng chủ, cái gió chiều hè tà phà cái là sắp hết xây bù xin tù là sắp hết phà hết xuân tù hồ hết xin thì dịch thiên mới tốt hiện thùng nhé. Ok, cả lão hệ chẳng chiếu mô xịt gió cái hết là sắp hết xây bù xin tù dịch thiên lòng xăm nhất cái hà dưới bởi tổ chọn cái lò bồi dưới phân chạy cầm bộ phần dưới bởi cổ hiung nhé. Ok, anh chàng sinh sang chiếu chứ khó là lặng chiếu hiểu khó chúng ta cái lòng xăm nhất lại khán. Yeah. Ya, para penonton ya. Nah, setiap pasien selalu kita bekali dengan atau resepin dengan obat ya. Oke, karena kita hanya mengandalkan urut tanpa obat nanti akan kambuh lagi. Kalau dengan obat akan beres semua. Sekarang testing bagian leher ya. Oke. Pasien lihat kiri, lihat kanan. Oke. Lebih longgar, leluasa. Longgar. Coba lihat atas bawah. Sebelumnya gimana, sesudah gimana? Tadi gimana, sekarang gimana? Lebih oke? Lebih oke? Kiri kanan oke. Kiri kanan oke? Nah. Ya tadi tertarik ya? Nah, sekarang di testing tangannya diangkat. Kalau diangkat dua-duanya diangkat, sikonnya diangkat. Lihat di belakangnya masih tertariknya. Iya. Kalau kita masih tertarik, bilangnya jangan dibentukkan lagi. Nah, awalnya kan tertarik pada urat di bahu. Kalau masih tertarik di belakangnya, di sini bilang aja. Itu ya. Bởi pang tùy apa nó Ken theo như phân gerak-gerak ke. Tangannya bukan leher kan leher. Tangannya di belakang. Enggak ya. Bagian atas. Jadi nah, ini atasan ditangani adalah leher, bahu, tangan. Bawahan nanti baru tulang punggung, pinggang sampai kaki. Sebelum kita tangani bagian bawah, sekarang saya mau tanya kembali ke Evi. Kira-kira bagian leher, bagian bahu, bagian tangan masih ada keluhan nggak? Bagian atas. Gimananya? Masih ada bilangnya, nah, masih di sini ya. Para penonton ya, setiap pasien kita beri kesempatan setiap pasien untuk menyampaikan keluhan yang tersisa. Nah, jadi misalnya masih ada sisa sedikit keluhan, tetap kita beresin ya. Nah, sisanya. Makanya testing ya. Nah, kalau nggak tes langsung bilang sudah oke. Tahu-tahu pasien masih merasakan ada sisanya. Ujung-ujung pasien nggak berani ngomong, ya kan? Kita terbuka. Ya. Bagian atas saya belum dapat terima jempolnya. Belum. Masih ada sisa. Iya, masih ada sisa. Ya. Jadi kalau isu kan yang cak pasien ya, jika ciuli, jika pun di tonsikan kita tes nyaman tes tomai, jika pun kita cimang ciu gak ciuli, nyaman kita phân biệt yu beda mau ciuli yu ko homo, hay bởi có yu ko ho jika han ở trời muốn jika cái phiền han yu chỉ ở bệnh mồ bởi yu sang tiết mồ han ở còn chút lòi á, mồ yu còn ciu ho tapi han yu sang tiết tet mồ còn liu sang tiết đây, harus ciu ya, tak yu jempol ya. Nah, makanya cái còn pasien kalau ciuli bởi han yu sang tiết mồ ai còn mồ tiêm ai còn ya, jika như bởi pun cái phổi test mồ pun cái phổi còn ya, jika mấy còn ciu là khó lắm, langsung lanjut ya, ciu cái giáo cột mè ya, jika pastikan jika cái phiền nhân chi là khó lắm, thoát tòng lắm cái sòng xin, jika chẳng ciu cái giáo cột đều kiểu ya, cái ya. Nah, pasien kong ya. Oke. Ya, makanya setiap pasien kita beri peluang untuk menyampaikan keluhan. Apakah masih ada keluhan atau tidak. Seandainya kalau tidak, benar-benar tidak ada keluhan, saya minta jempolnya. Habis itu kita baru lanjut ke tahap selanjutnya. Begitu ya, penonton yang ada di rumah. Kita Shinsei dengan prinsip menangani pasien itu harus sampai tuntas ke akar-akarnya. Nah, tidak ada keluhan lagi. Sekali tangani sampai tuntas, sampai pasien benar-benar merasakan ya plong, tuntas tanpa keluhan. Itu ya. Oke.
Yuk, kita tes lagi untuk... Oke. Tadi yang tersisa masih ada sisa nggak yang tertarik itu? Enggak lagi ya? Nah, sekali lagi saya nanya, masih ada keluhan untuk atasan? Tidak ada? Benar, yakin? Nah, kalau nggak ada keluhan boleh kasih jempol ke saya. Kalau masih ada, udah ada ya? Sekali lagi bagian atas. Oke, tidak ada. Berarti saya harus akhiri live ini. Terima kasih. Sampai jumpa di live selanjutnya.